nakdinimahin kauliwa nakiman na sumaya na pumamir puli may warine Gamiya pemberamane sungguh dibegusuk kawanai nai nau nai ini diukat wahai katawan Timbul seorang guru aku hukuman dibagi Doi nakasasang di narano Nalinawan ko di Ugagang Sinuniain naman ranong puro na naman tanian na di sino nakasay lakautay ko kahit tao na inupulman na mga di yung ng beli sau ang ni pem agiro apangan na sawa akan akan ako lindung na ayaman diging akin na ibubusen kung nagapasigi pungko sa ingaran na kasundo makakaligatan awang ko walang nang ulaw-lain sige po sa walu besi malanay beradosam bayang apa yung pagampunay na kurang belas siyai nakabili-bili rin Wari yudien Lagdite kadin na ayaku penadi pudini mi yang andiren Koda mi yang dinakuadin Nadinian sunura maulainemu Rohama dairing nawatin Nasuringan na inupangim idiragi saramin Tandai bunuh bismillah Kiapa nabi ini kandinayanedim Apa ayag na inuhod na salingin
naliya manasudat waru mapeniti banto gayino sikadirasul nabubulin umano nakimang di kedung kaya nalalupa makinakain dayu atawa bisang biar di yang bita kapagkatumpo auray nakan sa unay nadato sa uli kinalay na dito adiko miyay jatarimbar kaisa ko pagri ko nakagimiso mandig mau bibili nai sama muka mari dato kelilen anu ka adita mindaray noon nakakandi pag-ari ko naman nakisalian diyay sa kandidim nakalupin do sa ranang walang dulang bidigido ngay sa kumpagin are ko ay sa mamduka maray sa marungan didik kelipatan di kuminduem dua nari ayunan detu wari mau kusi bengai sa piling terenem wa ideyu warung mape inati bentuk pagriak naya narapidu etong mati kenadikan pemanak wain parante sana isa membuka mari di tamindire no na isa mau ngai nai pagdiliyai jual lo pangkete penapin dagi kasar napon dari Yerusalem de na inu pemana mangadi yudi kui benang aduh kapal bibi nantai
ang inipangirupan ni ko ay katawa na kami di umaso. Orang usang begulan inakin namang dia pakaranu napakara-pakaranu na idiyo-diyong ataway sa kadikong kerangin nakandu din nalalaku sumanga painay man anak na pa rin sisibaini na ay sa di ko keraw begumindaray nung nalapirin sisisulim ay kanao pamayo bay karano na sa ipananay anakin sa uwag o hindi nga dilisong ulig pamayo bay karano